And we're back. You're tuned into Sports Federation TV. We had the excited and so passionate folks of Scrabble on before the break. And if you missed that interview, be sure to like our Facebook page, that's Sports Federation TV on Facebook, for that interview and all the other interviews we've had. And maybe by checking out those sports, you'll find a sport that's perfect for you. Joining me now from wrestling, we have Anele Pullen. Welcome, Anele. Thank you. And I must just start off by saying it is awesome to have a woman here from the sport of wrestling. How did you get involved in the sport? Weet jy, ek het begin met my seun wat wrestling begin doen het in 2004. He started wrestling. And so yeah, from there on I started enjoying wrestling. I started myself. I don't wrestle, but I started besig geraak saam met die stoei clubs. Ek het en toe ek verkies as hulpsekretaris van die WP en ek is nou tans as ek sekretaresse van WP stoei. Now, being a sport that's historically male dominated, how is the development of women going in the sport? Weet jy, kom ek stel dit so, dit vat maar baie stadig vir 'n vrou om in te kom in die sport, want elke ouer kyk na die sport en dan dink hulle, o, my dogter gaan seer kry. Dit is actually baie self-defense orientated as well. So die meisies kan hulle raak betrokke. En dan, ek het al ons het nou meisies gehad in Nigerië wat deelgeneem het van SA op SA vlak, internasionale vlak. So ja, ek dink 'n meisie moet dan ietsie vir haarself kan doen en stoei is 'n baie nice sport om die meisies te help met as hulle uitgaan in die lewe en by self-defensing met alles wat buite om in die wêreld aangaan. Ek meen dit help die meisies baie. En om 'n meisiekind betrokke te kry, is baie taaf vir ons. Want jy begin hulle verloor op die ouderdom van 13. Dan begin jy hulle verloor want jy raak jong meisie, sekere dingetjies gebeur met jou en die broekpakkies wat ons aantrek, die stoeipakkies wat ons aantrek. Ja, dit is ek meen ek self sal nie in so 'n stoeipakkie kom nie. Yeah. Maar ja, ek dink maar as die gogga jou eers gebyt het as vrou, dan dink ek dan hou jy nie op nie. Dan sê jy ja, so dit is nie net dat hulle stoei nie. Daar is baie vrouens wat as skeieregters is, wat coaches is. Daar's baie van hulle wat deelneem, soos ons het 'n vroutjie nou vir SA Women in Sport wat sy is die hoof van ons Women in Wrestling. So baie fantastiese jong mensie. En ja, dit is baie lekker om in die sport te behoort, om deel te neem aan die sport, nie te behoort, nie deel te neem aan die sport. How young are people getting involved in the sport? Weet jy, ons het, as ek kyk na myself ook, my seun het begin op die ouderdom van 2. Wow. So he was still in his nappy. So hulle begin op 'n baie jong ouderdom. Meisies hulle kom so van die ouderdom van 4, 6, 7 jaar. Dan begin hulle, want hulle kom kyk hoe boetie stoei, dan wil hulle ook stoei. So ja, dit is jy kan op 'n baie vroeë ouderdom begin, sodra jy kan begin loop en jy kan begin verstaan. Ek meen vir die kindertjies is dit lekker om dalk te gaan speel op die mat en so raak hulle nou maar, so byt die gogga hulle nou maar. Okay. Is there a lot of involvement school levels in the Western Cape area? Unfortunately not now. Kyk, is nie gesiene sport in die skole nie en dit is baie moeilik om die sport in die skool te kry, want daar is nie afrigters wat in die middag kan ek meen ons almal werk. So dit is redelik, dit is baie taaf. Dit is regtig taaf. Die skole erken nie die sport nie. So dit is waar nou die probleem vandaan kom, is dat skole, die sport is nie in die skole nie. Alhoewel ons is besig om dit te begin promote in die skole. Ek dink ons gaan in die toekoms baie vinnig, as dit eers gaan by, dan gaan dit baie vinnig loop in die skole. Yeah. So what you actually need is coaches in order to offer the sport to young children, because that's the age group that you want to attract. Hey. Ja. Dit is verskriklik moeilik om ons coaches te kry, want almal vir ons werk. En om vir een coach van die een plek na die volgende plek te vervoer, dit kos redelik. Dit financial gaan dit in vandag se lewe gaan dit maar moeilik. En dat om net vir jou werk te sê jy vat nou af om te gaan, ek meen dit is ook nie regverdig teenoor die coaches nie.
Maar jy sien baie kinders van baie skole. Daar is 'n skool, daar is 'n klub wat wel promote by die skole wat baie groot sukses behaal. So ek moet nogal sê ons kan baie leer by hulle ook nog. So So how are you managing? There seems to be so much of hurdles and challenges, but your sport is still established, and you've spoken about world champs and national tournaments and provincial tournaments. How are you managing? How are you managing to achieve all of this with these challenges? Ja, ons het 'n baie sterker graad en dit is SA Stoei. So hulle help ons baie met hierdie en nou dat Stoei teruggekom het in die Olimpiese spele, word dit redelik baie promote ons baie, veral in Johannesburg se areas, Gauteng, daai plekke. In die Weskaap is dit nog bietjie moeilik om te promote. Maar ja, dit is waarvanaf ons kom. Die internasionale toernooie kom na SA's toe en dan SA stuur dit deur na die verskillende provinsies toe, federasies toe. Okay. And in the Western Cape specifically, how is the sport structured? Wat ons het is ons toernooie. Ons het ons het toernooie wat ons tussen die klubs hou en dan nooi ons obviously ander klubs ook uit om te kom speel. Gaan toe kom stoei by ons. Ons het nou begin met 'n liga waar ons die youngsters net baie meer begin aan die sport promote, dat die mense net meer tyd op die mat kan kry, so wat hulle voorberei vir SA's wat nou gaan kom in Oktober maand. So Okay. ja, dit is maar basies. So October 2018 is the national championship, and that will be held in hier in Cape Town. Western Cape. Excellent. So from now till then, are there any tournaments or events where people can come and have a look at how wrestling actually is? Ja, ons het nou die 24ste Maart het ons Abraham Geldenhuis oop. So that's when dit is wanneer ons eintlike, ek sal sê, stoeijaar open. Right. So dit is nou wanneer ons die 24ste Maart en ons het dit by Protea Wil Rekreasie Sentrum. Okay. So ja, dan is meer as welkom. Toegangsfooie is gratis. What kind of personalities do you think is generally drawn to the sport of wrestling? Or do you have a mixture of everybody? Sjoe, dit is 'n mixture. Dit Ja? is regtig 'n mixture. Jy kry baie mense wat wil uiting gee aan hulle gevoelens, wat introverte is, wat uiting gee. Yes, definitief. En dan kry mense wat like it, hulle like it net. Dit is net competitive. Dit is hulle like it net. Physical adrenaline. Dit is net dis lekker om jou hand opgesteek te hê as jy 'n wedstryd gewen het. Yeah, yeah. So ja, dit is Lovely. How are Western Cape wrestlers doing nationally? ek dink ons vaar baie goed. Yeah. Vir die aantal stoeiers wat ons het, vaar ons baie goed. Ek definitief. Ek dink ons het nou 'n stoeier gehad van Western Cape wat opgegaan het Nigerië toe, wat in die WP nou is, wat Nigerië toe gegaan het waar hy silwer verwerf het in die World. Yes, en by Nigerië by die Afrika Kampioenskappe. Right. So I think we are doing very good. It's regtig, ek dink en hy is, as ek reg is hy so ek dink hy's 15 of 16 jaar oud. So hy doen goed. Lovely. Hy doen Lovely. goed. How can people get in touch with your federation if they'd like to join the sport or even support the sport? Well, they can go on the website. We are also on Facebook. So ons is www.wrestling.co.za of hulle kan op Facebook gaan. Net gaan insit WP2 en hulle sal ons kry daar. Okay. Baie dankie, Anele. Plesier. Thank you for joining us and sharing your passion and thank you for the work that you're doing in your community of wrestling. Thank you so much. And that's it for today. We had an amazing lineup with the 4 different, completely varied sports. And that's what the show is about. It's to show you all the different sports out there, because maybe there's a sport that's going to resonate with you. So if you're not involved with the sport yet, you can find that sport that's just perfect for you. Remember that you can also SMS 33090 in order to win that case of assorted Bashers drinks. That's Cape Town's favorite cool drink. And catch our show every Friday night at 9 p.m. on channel 263 DSTV Ch263. And this show, is actually repeated on Saturday mornings at 8 a.m. Whatever sport you're playing this weekend, lekker speel.